Halo guys, Liverpool akhirnya menang lagi ya di Liga Champions setelah pada matchday sebelumnya hancur lebur dari PSV Eindhoven. Tadi pagi waktu Indonesia Barat menang 1-0 meskipun ya ada bau keberuntungan dengan tendangan penalti ya dari Szoboszlai. Dari permainan lebih like seri. But this is football. Peluang kecil bisa jadi gol. Jadi jangan terlalu bikin kesalahan yang nggak penting kayak Bas tadi. Pesan untuk Mo Salah? Pesannya kalau gue jadi Mo Salah mending lu minta maaf deh. Karena tanpa lu 4 match Liverpool nggak kalah. Betul. 3 match sebelum lu dicadangin kalah semua. Jadi mending lu minta maaf, everybody happy demi klub, demi Liverpool. Hal yang menarik adalah tentu saja terkait Mohamed Salah. Mohamed Salah nggak dibawa setelah cekcok dengan atau mengeluarkan komentar ya terkait ia di bangku cadangkan untuk ketiga kalinya, dan dia marah, dia merasa sudah memberikan banyak hal untuk Liverpool, dan kemudian dia ngerasa bahwa ada yang mengkambing hitamkan dia ya dari kekalahan-kekalahan atau hasil-hasil minor Liverpool musim ini. Dan tentu saja banyak orang yang menduga bahwa apa yang ia sampaikan jelas tertuju pada Arne Slot, pelatihnya saat ini. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa sebelumnya dia merasa punya komunikasi yang bagus dengan Arne Slot, tapi sekarang tidak lagi demikian. Ini jelas bahwa Salah secara terang-terangan sudah berhadapan langsung ya dengan Arne Slot, sudah musuhan gitu ya. Dan tentu saja ini menuai banyak kecaman. Hari ini ada banyak orang yang mendukung Mo Salah, tapi ada banyak orang juga yang mengecam Mo Salah, termasuk sejumlah pemain legenda atau mereka yang menjadi legenda sepak bola. Michael Owen contohnya, legenda Liverpool, bilang bahwa ucapan Salah jelas membuat dirinya tidak menghargai pelatih, tidak menghargai klub, dan tidak menghargai sesama rekannya. He doesn't tend to do many, only when he's going to drop a bombshell like this one. And of course he did one, didn't he, when his contract negotiations were all in the spotlight as well. My take on it is I totally understand how Mo Salah is feeling. That's just the mindset of a champion. He's not, listen, you can compare him to someone like Andy Robertson. Andy Robertson must be absolutely pig sick that someone like Kirkes has come in, not playing that well, but Kirkes continues to play. But Andy Robertson has done it in a certain way, been professional, been supportive, and all these things. But when it happens to Mo Salah, you've got to understand that to be the great that Mo Salah is, that comes with a problem. He's got a mentality of a Cristiano Ronaldo or somebody like that. I mean, these players, they're match winners. They will win you leagues or win you Champions Leagues. You don't mess with them. You don't drop them. They're tuned differently to the normal squad player. So I totally get where he's coming from. But, and there is a huge but, you simply cannot in a team game come out and say things like you've just said. It's an unwritten rule, it's forbidden, you shouldn't do it, and now he's created chaos within the club. Bahkan Stan Collymore, ini juga salah satu mantan striker Liverpool, bilang bahwa kalau Salah tetap begini, udah aja nggak usah dilama-lamain. Kalau dia pengen pergi, silahkan pergi. Kasih pintu untuk dia pergi, jadi nggak usah dilama-lamain. Dan mungkin saja ini ada hubungannya dengan desas-desus selama ini soal transfer, bagaimana Mo Salah mau atau ingin dipinang oleh sebuah klub di Arab Saudi ya. Dan tentu saja kalau saya secara pribadi sebagai fans Liverpool, tidak ada satu pemain pun yang lebih besar dari Liverpool Football Club ya, dari LFC. Jadi tentu saja nanti kita akan tunggu lebih lanjut bagaimana kisahnya. Dan pada pertandingan Liga Champions ketika Liverpool bermain di kandang Inter Milan, Salah tidak dibawa bahkan. Dan ada hal unik kalau teman-teman mencermati media sosialnya Mo Salah, dia foto di gym sendirian, suasananya sepi gitu ya, tanpa ada kata-kata apapun. Itu menunjukkan lagi bagaimana ia mendemonstrasikan perasaannya dia terhadap situasi yang ada saat ini bersama Liverpool. Tapi menurut gua, terlepas Salah adalah seorang pemain besar yang memberikan banyak hal bagi Liverpool, tapi tentu saja sikapnya tidak bisa disetujui ya. Dan kita ingat zaman Jurgen Klopp ketika musim terakhir, Salah juga pernah ya di bangku cadangkan, ditarik keluar, dan dia sempat kesal dengan Jurgen Klopp. Was there certain players in your team that you felt you could be tougher with, and others that you felt you could never really be tough with because that would hurt their performance? I'm reflecting. Yeah, of course. Yeah? Of course, you have them. Sadio Mane and Mo Salah are two top examples. So
in the end, there are not a lot of people who saw it coming. We knew they are great. We knew they are massive talents. They have fantastic potential, but they were not who they became later on. In that time, it's not that they came to Liverpool and said, boss, just want to tell you, I defend anyway, so we don't have to talk about that. Just explain me how we do it. And we obviously, to be successful as a football team, you have to organize a football team to get stability. To get stability, you need to find a way to defend properly and together. If you have that, based on that, they can start flying. Then let's talk about the football part. So, and now there are obviously no defenders, but we were famous for our pressing and counter pressing. I talked a lot to them, and the way we spoke about it was just 100% clear. You want to win more often than not. You want to have the maximum success. You want to be able to become the best team in England at one point. Yeah. Okay. Then do that. Come on. So agreement. And then from there, we went on. But then with years, and not because they changed or whatever, here a little bit less, there a little bit less. And I have to decide, do I go for them like I would go for a young boy playing in that position and say, come on, turn, run, fight, jump, and take them off in a moment? Or no, of course not. You don't do that in that moment. It's a story in the newspaper. We had this one argument, I think, with Mo at West Ham at the sideline when it didn't start, and I brought him on and he was not happy. Our problems then are always in public. It was not a real big thing, but in the moment we didn't agree, definitely. So, how do you deal with that the next day? I think I can say, we have a very good relationship today, even though on that day it didn't look like. And that's all the things. So you learn, you try to do it the right way. You try to show the players respect, but at one point it's never enough. And you have to accept that as well. Tapi Jurgen Klopp enteng aja, dia santai aja, dan terus kemudian itu menjadi terakhir kalinya dia tidak dimainkan sampai kemudian Arne Slot memperlakukan hal seperti itu. Dan menurut gua itu hal yang sah-sah saja. Pemain bintang sekalipun pernah naik turun. Jadi keputusan pelatih memang harus dihargai, walaupun memang kritik keras dilancarkan atau ditujukan pada Arne Slot, dan tidak ada jaminan juga ketika Salah bermain terus kemudian Liverpool selalu menang atau Liverpool selalu bermain bagus. Jadi menurut gua hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana sikap Liverpool sebagai sebuah klub terhadap Mohamed Salah, sang mega bintangnya. Dan kemudian satu catatan yang juga perlu kita kedepankan, tentu teman-teman juga ingat persona dari Thierry Henry. Ini striker yang tidak kaleng-kaleng yang pernah dimiliki Arsenal. Bahkan dia pernah berkonflik ya dengan Arsene Wenger ketika masih di Arsenal. Dia tidak dimainkan. Kemudian dia bilang bahwa ada friksi juga, ada argumentasi dengan Arsene Wenger. Tapi ia tidak mempublikasikan itu ke media, karena ia sangat menghormati klub dan menghormati pelatih. Dan seperti itulah seharusnya memang apa yang harus dilakukan oleh Mohamed Salah. Karena bagaimanapun klub, supporter, rekan sekerjanya, para pemain yang ada di sampingnya, yang setiap hari ya bertemu dan berjuang bersama, harus dihormati. Jadi kita tunggu bagaimana saga Mohamed Salah. Dan tentu saja terima kasih sudah nonton lagi Jebol, JP Bicara Bola. Dan sampai jumpa. Terus berikan komentar Anda, subscribe, dan kita bisa diskusi bareng bersama.